জোহার সবাইকে। আমি অজয় পাহান, নেতাজি সঙ্গের সিনিয়র কোচ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের মাঠে জল দেওয়া হচ্ছে। এটার কারণ হলো কি, আমাদের মাঠ এই টাইমে অনেক শুকিয়ে যায়, কোনো ঘাস থাকে না। তো এখানে আমি প্র্যাকটিস করাই, অনেক দূর দূরান্ত থেকে আমাদের যারা প্লেয়ার আছে এখানে প্র্যাকটিস করতে আসি। তো ঘাস না থাকার কারণে অনেক অসুবিধা হয় তাদের। তারা প্র্যাকটিস করতে গিয়ে কারো হাতে বা পায়ে লেগে গেলো, কেউ আবার জটিল হয়ে গেছে, এরকম টাইপের অনেক সমস্যা দেখা যায়। তাই আমরা নেতাজি সংঘের উদ্যোগে একটা কাজ চালিয়েছি যে মাঠে একটা জল দেওয়া হোক, যাতে তাড়াতাড়ি আমাদের মাঠে ঘাস আসে এবং প্লেয়ারগুলো তাড়াতাড়ি ঘাস পায় এবং সেই ঘাসে প্র্যাকটিস করার জন্য তাদের কোনো অসুবিধা যাতে না হয়। আমাদের মাঠে নেতাজি সংঘের যে প্রাইমারি মাঠ আছে সেখানে প্রতি বছরই আমরা একটা আগস্ট মাসের বড় টুর্নামেন্টের আয়োজন করি। এটাই এই মাঠে আমাদের হয়। খেলা আমরা যেটা ছাড়ি সেটা আগস্ট মাসে হয়। তো যদি সরকার থেকে কোনো অনুদান যদি আমরা পেয়ে থাকি, সেই খেলাটাকে আরও ভালো যতটা হয় তার থেকেও আরও বেশি ভালো করতে আমরা পারবো, যদি সরকার আমাদেরকে অনুদান কিছু দেয়। আর আমাদের এখান থেকে ছোট মেয়েগুলো আছে, যারা মেয়ের টিমও আছে, যারা অনেকেই প্র্যাকটিস করতে আসে, বাইরে থেকে আসে, তারা অনেকেই আমাদের এখান থেকে ন্যাশনাল অব্দিও খেলে আসে। তারা সরকার থেকে কোনো সুযোগ সুবিধা পায়নি, অর্থাৎ আমাদের আশেপাশে যে মেম্বার আছে ওরাও কোনো সুযোগ সুবিধা সেই মতন আমাদেরকে দেয় না। তাই আমি সবার কাছে অনুরোধ করব যে আপনারা যদি আমাদেরকে কিছু অনুদান দিয়ে সাহায্য করতে পারেন, তাহলে আমরা অনেক উপকৃত হব এবং আমাদের যে ক্লাব আছে সেটাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবো আমরা। जय हिंद दोस्तों, पहले मेरा परिचय दे रहा हूँ। मैं नेताजी संघ स्पोर्टिंग क्लब का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और वो दिखाई दे रहा है वो स्कूल का पुराना स्टूडेंट। तो आज का हम लोग का काम है इस ग्राउंड को बचाना। ये ग्राउंड पूरी तरह सूख गया, पूरा धूल ही धूल हो गया। यहाँ काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो खेलते हैं, यहाँ से खेल के बहुत अच्छे अच्छे जगह में गए हैं खेलने के लिए। उन्हीं के लिए आज का सारा दिन है, जैसे इस ग्राउंड को कैसे हरा भरा करना है। अब कहना चाहूँगा ही कि हम लोग बहुत तरह की कोशिश कर लिए, लेकिन इधर उधर कहीं से भी कोई मदद नहीं मिला। तब हम लोग एक ही चीज़ में विश्वास करते हैं कि कोई अगर ना करे आपके साथ तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। तो उसी दिशा पे चलते हुए हम लोग एकला चलो रे की दिशा की तरफ हम लोग खुद से पंप लगा के खुद से पानी दे रहे हैं। यहाँ कोई किसी का मदद नहीं है। हम लोग का जो वॉलंटियर है, जो क्लब के मेंबर हैं, उन सब से लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो आप लोग की कोई अगर ऐसा है कि नहीं हाँ इस क्लब को सपोर्ट करना चाहिए तो सपोर्ट कीजिए, देखिए अगर ज़रूरत है तो इंक्वायरी के लिए आइए। कितना मेहनत करते हैं और कितना सारा बच्चे इस ग्राउंड की, कितना सारा फ्यूचर टिका हुआ है इस ग्राउंड के अंदर। तो इसको बचाने में हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं और आप लोग भी हम लोग के साथ आइए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग जो नया जनरेशन है उसके लिए अच्छा मैदान, अच्छा फैसिलिटी हम लोग दे सकें। और यही करना चाहूँगा, सपोर्ट करो। और ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट कुछ भी करिए कि दूर दूर तक जा सके। धन्यवाद।